ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಧ್ಯಾಯ 32 ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ವರ್ಣನಂ ಉಪಜಾತಿ ಪುರಾ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಾಸುರೇಣ ಷಷ್ಠಾಂತರಾಂತೋದ್ಯತಕಾಂಡಕಲ್ಪೇ ನಿದ್ರೋನ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಮುಖಧೃತೇಷು ವೇದೇಷ್ವದಿತ್ಸ ಕಿಲ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಂ ಶಿಖಂಡಿನೇ ನಮಃ ಸತ್ಯವ್ರತಸ್ಯ ದ್ರಮಿಲಾಧಿಭರ್ತುರ್ನದೀಜಲೆ ತರ್ಪಯತಸ್ತದಾನೀಂ कराञ्जलौ संज्वलिताकृतिस्त्वमदृश्यथा कश्चन बालमीनः नहुषाय नमः चित्तं जले त्वां चकितं विलोक्य लिङ्गेऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिकलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं वृषाय नमः योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः क्रोधग्ने नमः प्राप्ते त्वदुक्ते घनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद्घूर्णमान शरणं ययौ त्वां क्रोधकृत्कर्ते नमः धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयस्त्वमम्बुदेरा विरभूर्महीयान् विश्वबाहवे नमः यशाकृतिं योजनलक्ष्यदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः महीधराय नमः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः अच्युताय नमः कल्पावधौ सप्तमुनीत्पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्दयग्रीवमभिद्रुतो भूः प्रतिताय नमः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः प्राणाय नमः इति 32 समाप्तं श्रीमद्भागवताष्टमस्कन्धपरिच्छेदः समाप्तः। नारायण 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 नारायण